boss, kini nga video karon ako ipakita sa inyo ha kung giunsa pagmahal si Tatay Duterte sa mga OFW. Grabe kayo bay. Hopefully nga ang imong kasing-kasing pud karon unta nga maglantaw ani nga medyo dili dukdukon para dili sama nila nga muhila ka. Pero siyempre kung mahal nimo si Tatay Digong, siyempre kabalo ko nga magtulo gihapon ang imuhang luha, mahimot ang emosyonal ani mga boss. Pero kung basher ka ni Tatay Digong, ambot lang unsay kaistorya nimo, siguro maulit ka nga mag-comment sa ilalom. Okay, let's go. Atong tan-awon kung unsa ni nga video nga akong ginaingon. Let's do this. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Nakatingin ako sa inyo, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Kaya OFW, magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. Grabe, nakita to ninyo mga boss, kato ang mga lihitimo mga boss nga nagmahal jud sa atong presidente. Dili katong presidente nato karon nga sos Ginoo ko moadtog mga mall nya ang mga tao halos di jay kaila, dili halos mulingi, dili halos mupakpak moingon pag mingaw man. Oh, di ba? Usab sus Ginoo ko pag mga kuan lagi kato bitong ginaingon nga kanang kung unsa imong gibuhat mao poy imuhang anihon, unsa imong gitanom mao poy imong harbison. Siguro nakabalo naman jud ta nga nagtanom ang mga Duterte, labi na si Tatay Digong, og pagmahal sa atong nasod sa mga apelo countrymen niya iyang gigugma. Mao na nga in return mga boss, nakita nato dagoy-ngoy, hilak, mga luha. Sus Ginoo ko, inani ang suporta nga nakuha ni Tatay Digong sa mga OFW. Kay ngano man do na magud si pagmahal sa iyang pagkalidiris bay, dili pareha ng uban nga Ginoo ko. Unsa man ni oy, mura tag kalibangon niya ang saa diri. Sus Ginoo ko, abot na lang sa langit mga boss. Kung mubalik pa lang bitaw yuta bitaw og ilaparo bitaw ambot wa jud di jud to na di jud mahitsura mga boss. Boss nga karon gipakita lang nako sa inyo nga grabe ang suporta pagmahal sa mga Pilipino, labi na sa mga OFW, sa mga Duterte o kang Tatay Digong. Nya karon unsa pa may inyong gibuhat mga boss, kung mahal nimo si Tatay Digong, kung usa ka sa nahigugma ni Tatay Digong mga boss, dapat atong ibuto ang iya mga kandidato para nga naman si Sara Duterte masib nato siya sa iyang sitwasyon karon og mahimo yud siya nga presidente sa umaabot nga eleksyon karong 2028 mga boss. Let's go!